A sudden exposure to ward number 1 to 8 in Kamarhati municipality can very likely lead to a mental shock. An erstwhile hub of jute industry, Kamarhati no longer boasts of its past glory. What remains today are locked out industrial units, along with a vast majority of migrant laborers who remained back after the collapse of the trade. Added to this is poverty and filth, understandably in abundance. Illiteracy, lack of employment opportunities, lack of hygiene, social and family conflicts, child labor, etc. are the natural offshoots of the circumstance, a transformation of which is a Herculean task. But Barrackpur Avenue Women's Cultural and Social Welfare Society, a voluntary organization, took up this challenge. With the financial support of Mennonite Central Committee, India, the society launched a 3-year program that focused on education, vocational training, legal support, and income generation of the poor and the deprived. It was a project not only to ensure bettering their living conditions, rather a project that ensured that they live with dignity and self-esteem. This project, Living with Dignity, which we are doing with Mennonite Central Committee, is aimed at the emancipation of all women in distress. In Kamarhati, which happens to be a very poor belt, with all the maladies that can be manifested due to poverty and ignorance, women and children are the biggest victims of this social curse. Living with Dignity aims to help women with the tools of independence, be it income generation trade, be it legal awareness, be it their rights to their daily lives in their families. We are happy to say that in the past 3 years, we have now 300 women who have found a direction in their lives. We are very thankful to Mennonite Central Committee for standing beside us in this journey. And we hope and we are sure that in the coming 3 years, we shall be able to fulfill our targets, our goals, and each woman will be an independent identity in today's society. Hence, the project was named Living with Dignity. Living with Dignity aimed to reach out to 200 girls and 100 women through its intervention. The project is spread along 4 verticals, namely education, vocational training, legal support, and income generation. Under education, there are 3 subsections like coaching support, adult education, and backup tutorial. Coaching support is provided to school-going children through 3 centers in the area. A total of 126 children, including 53 boys and 73 girls, are receiving support from these centers. Food is also provided to these children as nutritional supplement for 5 days in a week. मैं यहाँ पर 3 साल से पढ़ा रही हूँ बच्चों को। पढ़ाने से बहुत अच्छा लगता है हमको। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत गरीब इलाका है यहाँ पर। ये बहुत गरीब इलाका है। यहाँ के लोग जो अपने बच्चों को पैसा देकर पढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग को यहाँ पर फ्री में वो ट्यूशन देते हैं। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और खाना में हम लोग को जो मिलता है वहाँ से वही देते हैं। कभी खिचड़ी देते हैं, कभी सूजी बनाते हैं हलवा, कभी चना देते हैं और वहाँ से बटर मिलता है उसको भी देते हैं हम लोग। Adult education support in form of basic literacy is also provided to 82 persons through 3 centers in the area. All the 82 are female members of the family. আমি এখানে শিখে আমি যথেষ্ট এখন ছেলেকে একটু কিছু শেখাতে পারছি বা দেখাতে পারছি। আগে আমি কিছু বোঝাতে পারতাম না। আগে আমার স্বামী অতটা আসতে দিত না, কিন্তু এখন আমি এখানে শিখে যথেষ্ট ছেলেটাকে দেখতে পাচ্ছি বলে
আমার স্বামী তবু একটু আসতে দেয়। আমাদের এই কালীতলা স্পোর্টিং ক্লাবে আমাদের ব্যারাকপুর ইউনিট টিঙ্কু ম্যামের থেকে আমরা জানতে পারি এখানে সেন্টারটা খোলা হলো এবং মহিলারা এখন যথেষ্ট আসছেন এবং ওরা কেউ অনেকেই উপকৃত হয়েছেন। By providing vocational training, the project aims to provide unemployment opportunities and choices to unemployed adolescents and adults. There are 3 types of training offered to the beneficiaries. These are beautician, tailoring and embroidery, and computer education course. A total of 239 persons received trainings under these 3 courses. Of these, 75 persons are already earning by using these learned skills. मेरा नाम है प्रियंका साहब। हम 8 महीना से ब्यूटिशियन सीख रहे हैं। ब्यूटिशियन सीखने से हमको बहुत लाभ हुआ है और हम फेशियल सीखे, थ्रेडिंग सीखे, हेयर स्टाइल सीख रहे हैं, हेयर कटिंग सीख लिए हैं। अब सजाना सिर्फ सीखेंगे, बस दुल्हन सजाना। আমি এখানে সেলাই, পিকো, এমব্রয়ডারি এগুলো শিখেছি। এগুলো শিখে আমি বাড়িতে কিছু ইনকাম করছি। আর এটা আমি 5 मास থেকে শিখছি। यहाँ पर हम बच्चों को टेलरिंग सिखाते हैं, एम्ब्रॉयडरी सिखाते हैं, जो ये लोग सीखकर अपने घरों में काम करती हैं, दूसरों को कपड़ा सिलाई करती हैं और उससे इन लोगों को बहुत सारा इनकम होता है। जैसे सूट सिलाई करती हैं, ब्लाउज सिलाई करती हैं, साया और बच्चों लोग का फ्रॉक वगैरह ये सब सिलाई करती हैं और इन लोगों को यहाँ से सीखकर बहुत सारा फ़ायदा है। The project also plays a very important role of a communicator between the common people and the police. A counseling center named Sathi has been opened inside police stations, which serve as a bridge between the people and the law enforcement entity. এখানে যারা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের যারা শিকার যেসব মহিলা তারা আসেন আমাদের এখানে থানা থেকেই পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাদের। আমরা তাদের প্রবলেমটা আগে শুনে নিই, তারপর তাদের বাড়ির লোককে মানে সেকেন্ড পার্টি যে হয় তাদের আমরা এখানে ডাকি, ডেকে আমরা তাদের সাথে কথা বলি, তাদের প্রবলেমগুলো শুনি, ঠিক কোন কোন জায়গায় তাদের প্রবলেম সেইগুলো নিয়ে আমরা কথা বলি। আর খুব সুস্থভাবে যাতে প্রবলেমগুলো সলভ করা যায় 2 পার্টিকে বসিয়ে তাদের যত প্রবলেম থাকে সেগুলো আমরা শোনার চেষ্টা করি, যতদিনই লাগুক। অনেকগুলো সিটিংয়ের মধ্যে দিয়েও হয়, শুনি, যদি সলভ হয়ে যায় খুব ভালো, যদি সলভ না হয় তখন আমরা তাদের কনসাল্ট করি যে ওরা যাতে লিগালি যায়। Till date, a total number of 1,217 such cases have been registered in Sathi, of which around 927 were settled by the counsellors. The project Living with Dignity encouraged women empowerment through formation of self-help groups. This initiative motivated the women to unite and work for their own betterment. Under the project, 10 SHGs were formed, where the members saved ₹20 per month. The project also provided loan to the SHG members to promote entrepreneurship among them. With the help of loans, many of these women started petty businesses like shops, selling ready-made products and home-based trades like tailoring and cooking. আমি লোন নিয়ে আমি কারবার করে আমার এখন খুবই ভালোভাবে ব্যবসা চলছে। ভালোভাবে সব কিছু জিনিস আমি বিক্রি করি, কাপড়, জামা, সায়া, ব্লাউজ, লুঙ্গি, গামছা, বালিশের ওয়ার এই সমস্ত আমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করে আমার আগে থেকে অনেকটাই উপার্জন হয়েছে। আমি সাথী সেন্টার থেকে লোন নিয়েছিলাম 10,000 টাকা, তার থেকে দোকানের জিনিসপত্র 6,000, 4,000 টাকার মাল তুলেছি। এভাবেই আমার কারবারটা চলছে বেশ ভালোই। এখন আয় পাই, ওর থেকেই আমি মাসে 800 টাকা করে ওনাদের শোধ করি। From the beginning of the project, around 52 persons have taken loans amounting to ₹2,90,000 for different income generation activities. সমাজে যারা অবহেলিত, সমাজচ্যুত তাদের তুলে ধরার জন্য সমাজে যত কিছু করণীয় আমরা এগিয়ে এসেছি। আপনারা আপনাদের সাথে হাত মেলান। बहुत मजबूर होकर मिसेस प्रभाती श्रीवास्तव जो इस एनजीओ की कोऑर्डिनेटर हैं, वो हमको बैरकपुर की मैडम कैमिल जॉनसन के पास ले गई। उनसे हमारी मुलाकात की, जो मेरी कहानी थी वो बयान की। बयान करने के बाद मुझे एक जगह उन्होंने पढ़ाने का मौका दिया। आज इस मकाम पर मैं पहुंची हूँ। भले मुझे कोई अवार्ड ना मिला हो, लेकिन लोगों के दिलों में जो प्यार मिला है वो हमारे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। 15 साल में शादी हो गया।
15 साल में शादी होने के बाद मेरे 3 बच्चे हो गए, 3 तो लड़का हो गया। उसके बाद 22 साल की उम्र में मैं विधवा हो गई। हुआ कि मैम स्कूल खोल दी, उसमें हमें और एक मेरी फ्रेंड थी, वो अब नहीं है, रेशमा खातून, उसके साथ मतलब हम लोग पढ़ाते थे। पढ़ाने के बाद आज मतलब वही पढ़ाने की वजह से आज मेरा ये हालात इतना अच्छा है और इतना कुछ है कि मतलब हमारा पहचान हो गया है एक इलाका में, मेरा एरिया में। Barrackpur Avenue Women's Cultural and Social Welfare Society has reached one of the most socially and economically vulnerable population of Kamarhati. People's response has been overwhelming as they have witnessed the positive changes in their lives. But educating people to be self-reliant is a long journey. From that point of view, the work is just begun. There is still a long way to go.